Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima. Shalawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir Khatib pada kesempatan kali ini, mari kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan, laksanakan, kerjakan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Jauhi, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat lillahi ta'ala, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ingin pujian orang, tidak ingin sanjungan orang, tapi niatnya ikhlas karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, semangatlah dalam mencari ilmu. Ada dengan ilmu itu? Ada apa dengan ilmu? Ilmu amrullahi bitolabil ilmi. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita disuruh, diperintah oleh Allah menuntut ilmu. Inna hadhil wahyu la awalu yu'akidu annal islam qa'imun 'alal ilmi. Wahyu pertama yang Allah turunkan menegaskan bahwa Islam dibangun atas ilmu. Apa buktinya? Wahyu yang Allah turunkan pertama adalah wa anna amru ikra yadullu ala wujubit ta'allumi wa talabil ma'rifati tulal hayati. Wahyu pertama menegaskan bahwa Islam dibangun atas ilmu. Perintah ikra, bacalah. Menunjukkan yadullu ala wujubil ta'allumi, menunjukkan kewajiban belajar. Wa talabil ma'rifati, mencari pengetahuan. Tulal hayati, selama sepanjang hayat kita. Dalam surat Al-Alaq ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan populer ayat ini wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, kopilah membaca, biar pengetahuan kalian luas. Jangan malas membaca. Ini wahyu yang pertama Allah turunkan, Iqra, baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kalau kita di perpustakaan mau membaca ilmu, jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gemar membaca, jangan gemar main game. Yang kedua, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada apa dengan ilmu? Al ilmu yarfa'ud darajat. Ilmu itu bisa mengangkat derajat manusia. Ingat ini. Ilmu bisa mengangkat derajat manusia. Al ilmu yaj'alul insana kariman indallah. Ilmu menjadikan seseorang mulia, kariman indallah, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa muhtarama fi wasatil mustama', dihormati di tengah masyarakat. Itu gara-gara apa? Ilmu. Punya ilmu, kejar ilmu sebanyak mungkin, sering datangi perpustakaan, baca, ikra. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sebagai kaum muslimin muslimat diwajibkan membaca. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, populer ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-Mujadalah ayat 11, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yarfa'illah, Allah akan mengangkat. Siapa yang diangkat? Alladzina amanu minkum. Satu, orang yang beriman dari kalian. Ada lagi yang Allah angkat. Siapa lagi? Walladzina utul ilma darajat. Siapa itu? Orang yang diberi ilmu beberapa derajat, pintar, punya ilmu yang luas, paham segalanya. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada apa dengan ilmu? Mencari ilmu adalah kewajiban. Talabul ilmi wajib. Kejar ilmu, cari ilmu sebanyak mungkin, itu kewajiban kita. Di samping kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baca, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan malas membaca. Kalau kalian ingin cerdas, menguasai dunia ini, jadilah orang yang gemar membaca. Makanya wahyu yang pertama Allah turunkan, Iqra, baca, membacalah, baca. Dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Setiap muslim tanpa memandang usia, kedudukan, memiliki kewajiban apa? Untuk terus menerus belajar, terutama apa? Ilmu agama. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, tapi buta dengan ilmu agama kita. Jangan sampai, harus imbang. Ilmu umum dan ilmu agama harus kalian kuasai seimbang, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatmu di akhirat nanti. Terakhir, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada apa dengan ilmu? Jalan ilmu adalah jalan ke surga. Siapapun mereka yang berjalan melangkah dari rumah dengan niat mencari ilmu, itu sama saja jalan ke surga. Setiap langkah dalam menuntut ilmu bernilai ibadah dan menjadi sebab kemudahan menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ang salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Semangatlah cari ilmu. Walaupun di rumah malas, paksa berangkat ke sekolah,
niatkan lillahi ta'ala, mencari ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala, yakinlah kalian sedang menuju ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan itu bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa li sayyidil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, idghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه انتصرت عين بنزار وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن، وحافظوا على الطاعة والحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا بنفسه فسنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وبطن عن بلدنا هذا خاصة وسائر بلاد المسلمين عاما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.